नमस्कार। अद्विका को नहीं आउ एक आलोचना को आपण मानक समस्त को स्वागत। आमे समस्ते जानू जे अद्विका योजनाटी महिला और शिशु विकास विभाग द्वारा समग्र राज्य रे कार्यकारी हेउछि, किंतु एही योजनार सफलता अन्य विभाग मानकर दायित्व एवं सेमानकर सहयोग उपरे मध्य निर्भर करुछि। आज आलोचना रे आमे आउ केउ विभाग माने अद्विका को सफल करिबारे भूमिका नहीं पारिबे से संपर्क रे किछि आलोचना करिबा। प्रमुख विभाग भितरु स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़ भूमिका एथिरे निर्वाह करे। आमे जानू अद्विका भितरे प्रजनन स्वास्थ्य को नहीं विशेष विषय रही एवं एथिपाई किशोरी मानकर स्वास्थ्य समस्या को आधार करी तांकर हित दृष्टि क्लिनिक रो व्यवस्था मध्य करा जायछि, जाको श्रद्धा क्लिनिक नाम रे आमे समस्त जानू। तो से श्रद्धा क्लिनिक विषय रे सचेतनता सृष्टि करिबा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो योजना सब कार्यकारी हेउछि से योजना संपर्क रे अवगत कराइबा होउछि स्वास्थ्य विभाग रो प्रमुख दायित्व। एहा व्यतीत विद्यालय और गणशिक्षा विभाग एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। अनेक समय रे हमर किशोर किशोरी माने विद्यालय जाउथुबा कारणरू से माने शनिवार दिन अंगनवाड़ी केंद्र को अद्विका कार्यक्रम रे जोग देबा पई आसी पारंती नाही। सेही किशोर किशोरी माननक पई विद्यालय रे अद्विका कार्यक्रम रो आयोजन करिवार दायित्व होछि विद्यालय और गणशिक्षा विभाग रो। यह व्यतीत आमर जेतेबेले पितामाता एवं अभिभावक मानकर सम्मिलनी करूचंती बा विद्यालय परिचालना कमिटी रो बैठक होछि, सेथिरे मध्य ए विषय रे स्कूल कर्तृपक्ष आलोचना करिवे एवं तांकरी माध्यम रे किशोर किशोरी माननकु अद्विका को पठेबा पई सेमाननकु प्रोत्साहित करिवे। पितामातांकर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि पिला माननकर लालन पालन दिगरे। तेणु जो पॉजिटिव पेरेंटिंग अछि, पिला माने जेपरि भाबरे तांकर अधिकार प्राप्त हेबे विकसित हेबे से दिगरे पितामातांकर जो भूमिका रहिछि ताकू विद्यालय और गणशिक्षा विभाग एही भली कमिटी माध्यम रे से वार्ताटी को प्रसारित करिवार दायित्व मध्य सेमानकर रहिछि। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग द्वारा अनेक स्कॉलरशिप बा वृत्ति मध्य प्रदान करा जाए। एही वृत्ति मिलिबा द्वारा पिला माने उत्साहित हुअंती, विद्यालय को आसंती एवं यह सेमानंकु विद्यालय रे निरंतरता रक्षा करिबा पई प्रोत्साहित करे। तेणु ड्रॉप आउट कमे। तेणु अधिक रु अधिक योग्य पिला मानंकु एही भली वृत्ति रे शामिल करिबार दायित्व होउची विद्यालय और गणशिक्षा विभाग। सेही भली हमर संख्यालघु एवं तपशिलभुक्त जाति जनजाति और अन्यान्य पछुआ वर्ग पई जो विभागटी रहिछि सेमानंकर मध्य एथिरे एक प्रमुख भूमिका रहिछि। आदिवासी अंचल मानकरे सेमानंकर तरफरु अनेक जगारे रहिबार व्यवस्था सहित हॉस्टेल सहित विद्यालय मान खोला जाइछि, रेसिडेंशियल स्कूल खोला जाइछि। सेथिरे हमर जो किशोर किशोरी माने रुहंती वर्षतमा से माने शनिवार दिन अंगनवाड़ी केंद्र को आसीबा संभव नुहे। एणु आदिवासी उन्नयन विभाग द्वारा परिचालित एही विद्यालय मानकरे अद्विका किपरि हेई परिबो से दिगरे विभाग रो कर्तृपक्ष प्रयास करिबा पई एही योजना रे गुरुत्व दिया जाइछि एवं विद्यालय गणशिक्षा विभाग भली एही विभाग तरफरु मध्य वृत्ति प्रदान करा जाए। एहा किपरि अधिक रु अधिक पिलांको मिली पारिबो एवं वृत्ति विषय रे अधिक सचेतनता सृष्टि करा जाय पारिबो। विभाग तरफ दिया जाउथवा अन्यान्य योजना संपर्क रे सचेतनता सृष्टि करा जाय पारिबो एवं पिला माननकु जोड़ा जाय पारिबो, जा द्वारा पिला माननक भितरे थिबा विपद संकुलता कमिबो, से माने विद्यालय प्रति आकर्षित हेबे एवं अति कम रे दशम बा तदुर्ध पाठ पढ़ा को से माने जिबे ताहाको एही विभाग गुरुतर सहित नेबे। या सहित जो विभागटी विशेष भूमिका ग्रहण करे सी हेले हमर पंचायती राज विभाग।
पंचायतीराज विभाग ओडिशार सबु गाँव रे सेमानकर उपस्थिति एवं आमर जो ग्राम पंचायत स्तरीय शिशु सुरक्षा कमिटी रही ताठू टिके तलकू जदि आमे जिबा ग्राम्य स्तरीय कमिटी रही बेले बेले विभिन्न समय रे आमर जो ग्राम सभा करा जाउची स्वतंत्र ग्राम सभा भी हुए से सबू एई विभाग द्वारा होता है। एणु एई विभाग रो जो विशेष दायित्वटी रही जे अति कम रे मासरे गोटिए शनिवार 4टी शनिवार बा 3टी शनिवार प्रति मासरे पड़े सबुथिरे अद्विका हुए किंतु गोटिए शनिवार रो अद्विकारे से माने आसिकिरी पिलामानंक सहित मिसिबे एवं पंचायत रो भूमिका विषय से मानक अवगत कराइबे पिलामानंकर जदि किछि समस्या थाए ताको सुनिबे एवं पंचायत माध्यम रे तार समाधान करिवार बाट खोजिबे। या सहित आमर पिलामानंकु नेइकिरी बाल पंचायत करा जिवार प्रावधान मध्य रही तो वर्ष रे अति कम रे 2टी बाल पंचायत किपरि हेई परिबो से प्रयास ग्राम पंचायत करिवे। बाल पंचायत माध्यम रे से माने विपद संकुल पिलामानंकु चिन्हट करिवा हो बा असुरक्षित जो जागा रही ताकू चिन्हट करिवार हो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान रे ए विषय गुडी को शामिल करिवा कथा हो से सब को पुंखानुपुंख आलोचना करिवे एवं तांको पाखरे थिबा बजेट अर्थ व्यवस्था रु एई भली कार्यक्रम पई से खर्च करिवा सुनिश्चित करिवे। या सहित आमर पंचायती राज विभाग माध्यम रे ओरमास कार्य करे राज्य रे एवं ओरमास तरफ रु विभिन्न जगह दक्षता विकास रो तालीम मध्य दिया जाए। एही दक्षता विकास रो तालीम रे जेउ किशोर किशोरी माने विद्यालय रु बाहरी आसिलेनी एवं से माने निजर दक्षता विकास करिबा एवं ता फल रे रोजगार करिबा पई चाहंती सेही बड़ी किशोर किशोरी माननकु प्रोत्साहित करिबा पूर्वक से माननकु एही तालीम देबे नियुक्तिर व्यवस्था करिवे बा स्वरोजगार करैबार प्रयास करिवे। या सहित एही दक्षता विकास रो प्रक्रिया को आगो को नेबा पई हमर स्किल ओडिशा अछि आमे दक्षता विकास रो एक स्वतंत्र विभाग आम राज्य रे रही तांकर मध्य एथिरे बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। आमे जानू हमर अनेक किशोर किशोरी माने एबे आईटीआई रे ना लिखिकिरी सेतिरे तालीम प्राप्त हेलेनी किसी जगह से माने नियुक्ति मध्य पाइलेनी स्वरोजगारी हेलेनी। सेही बळी भाबरे जदि बाल्य विवाह को ना करिसंती हमर पिला माने बा शिशु श्रमिक रो उद्धार हेचंती सेही बळी पिला माननकु विशेष भाव में गुरुत्व दे दक्षता विकास रो कार्यक्रम रे सेमानकु शामिल करिवे एवं ए विषय रे अधिक सचेतनता सृष्टि करिवे जा द्वारा पिला माने पाठ पढ़ा छाड़ी अधिक विपद संकुल हेबा परिवर्ते से माने तालीम रे जोग देबे तांकर रोजगार करिवार दक्षता सेमानकर आसीबो। विभिन्न समय रे एई विभाग द्वारा योजना मान मध्य प्रणयन हुए जेमिति सुदक्षा योजना अछि जेउथिरे हमर झियो पिला माने यदि आईटीआई रे पाठ पढ़ंती ताहले तांकर पाठ पढ़ा मागणा हुए 1500 टंका पर्यंत तांको स्कॉलरशिप भी मिले। एही योजना संपर्क रे अधिक रु अधिक प्रचार प्रसार करिबा मध्य एही विभाग रो दायित्व। हमर श्रम विभाग एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करंती सेमाने तो निश्चित भाव रे शिशु श्रमिक माननकु उद्धार करिवार कार्यक्रम रे नियोजित हुअंती। यह व्यतीत जो आमर निर्माण श्रमिक माननक पई कोठाबाड़ी और निर्माण श्रमिक पांठी रही सेही पांठी माध्यम रे अनेक योजना मध्य कार्यकारी हुए एवं राज्य रे प्रायतः अधिकांश परिवार एही योजना रे निजको पंजीकृत करिसंती एवं से पंजीकृत होइतिबा परिवार रो पिला माने षष्ठ श्रेणी रु ऊपर यदि पाठ पढ़ंती उच्च शिक्षा पर्यंत सेमानंकु विभिन्न परिमाण रे एथिरे वृत्ति प्रदान करा जाए शिक्षा सहायता प्रदान करा जाए। एहाकु एवं ए संपर्कित आवेदन प्रक्रिया को प्रचार प्रसार करने सहित अधिक पिलामानंकु वृत्ति रे जोड़ी पारिले बेड़े बेड़े जो असुविधा देखा जाए जे ना लिखिबा पई पैसा नहीं सेति पई पिलाटी पढ़िला नहीं बोली कहा जाए से सब समस्याटी दूर हो पारे।
ଏହା ସହିତ ଏହି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ 18 ବର୍ଷରୁ ପରେ ଯଦି ଝିଅ ବିବାହ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ, ସେମାନେ ଅତି କମରେ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇବାର ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯଦି ରହିବ ଆଶା ତାହେଲେ ସେ ଅତି କମରେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ବିଭାଗର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ଖେଳ ଗୋଟେ ଏପରି ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଯଦି ଏଥିରେ ଆମେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ ଦେଶ ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆକାରରେ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ। ତେଣୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ। ଆମର ପୋଲିସ ବା ଗୃହ ବିଭାଗ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଦ୍ବିକାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଶିକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରଟି, ଯୋଉ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି, ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଅଛି, ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯଦି ସେ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ସେଇ ନମ୍ବର ସହାୟତା ନେଇ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ ବା କୌଣସି ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାର କଥା ହଉ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯୋଉ ଜୁଭେନାଇଲ ପୋଲିସ ୟୁନିଟ ଅଛି, ଆମର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି। ଏଇ ସବୁକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ପିଲା ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପୋଲିସ କିପରି ସହାୟକର ଭୂମିକା ନିଏ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ହେଲ୍ପଲାଇନ ରହିଛି 112 ବା 1098, ତାର ସହାୟତା ନେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ମା ମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ଦିଗରେ, କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ବିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ଦିଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ। ଏଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ସଭା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ମା ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ବିକାକୁ ପଠେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ। ସଚେତନତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ହାତକୁ ନେଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଅଛି, ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର, ଏବଂ ଅଦ୍ବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଭଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ସିଡିପିଓ ବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବେ ଏବଂ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଥିବେ, ଯେମିତିକି ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ବି ବିପଦ ସଂକୁଳ ପିଲା ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନା ବୋଲି କହୁଥିବେ, ଅଦ୍ବିକାକୁ ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଲା ଭଳିଆ ଖେଳ ପଡିଆ ହଉ ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ହଉ, ସେଇଭଳି ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁଥିବ, ସେଇଭଳି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହକ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଯୋଜନା ଭିତରେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ନିଜ ଭିତରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଥିବା ଏହି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର
ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଥିରେ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଅଦ୍ବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଦ୍ବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦିଓ ସଫଳତା ତାଙ୍କ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯୋଉ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଭୋଗୁଥିବା କିଛି ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ କମେଣ୍ଟସ ଦେବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆହ୍ୱାନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିରେ ଲେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।